हिंगा आख्खे आख्खे तियात्रिस्तां गेले सगळो धंद पाळगून हे आख्खे स्कॅम जाल्ले आनी हे स्कॅमाचे उलोवपाक हिंगे मिटींग चलता आनी भितर गेले जाल्यार आज हो आमकां सांगत कितें ही इज टेलिंग मी गेट तूं आपल्या शिंकय नाका तूं आपल्या उलोवपाक शिंकय नाका जेन्ना आमदार मिनिस्टर गव्हर्मेंट सर्वंटाचे समज उलयले जाल्यार आमी वयर सकयल आमगे स्पीच कितें जालें जाल्यार आमी एरोगेंट म्हणून बोवाड जातले पूण आतां हे जे BJPचे सगळे मनीस बसयलो आहाय चेअरपर्सन जावं हें जावं हाव आर दे स्पिकींग की पळय तेंगे लँग्वेज पळय तूं आपल्या शिकय नाका हें करूं नाका वेन ही नोज वाय आय मस्ट हॅव कम हियर सो दीस इज अ गोंयकारांकूय पळोवन बरें हांव प्रमोद आचार्य म्हाका उगडास येता हें सदां एकसो जालें म्हणटकीर गोंयकाराचें म्हणटलें म्हणजे कितें इन ऑल गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स इन ऑल दीस पोजिशन्स आहाय ते गोंयकार भितर बसून आहाय ते सगळे गोंयकार आनी हेच आमचें कितें उलयताय ते वी आर गोइंग टू वेट फॉर हीम वी वील वेट हियर एंड वी वील मेक शुअर दॅट वी डिस्कस द इश्यू तियात्रिस्तांगे जो इश्यू आहा हें जे पयशे घेयलाय PWD स्कॅम जाला आनी गोंयभर ही जे आज इश्यू जे डिस्कस कोताय जे PWD जाला वी आर गोइंग टू वेट एंड वी आर गोइंग टू वेट फॉर हीम टील ही कम्स अप आमकां जाता तितले बेगीन तयार एक्चुअली सॉलिड डायरेक्टर रवींद्र भवन आमकां मॅसेज घालता हांव डायरेक्टर पालकाची बरी सो आमकां अलर्टमेंट आसता मे जून मला पयलीं आमकां सांगता ते तुमकां आमगे मिटींग आनी आमकां सगळें करता ते तलाकावर आमची मिटींग जाली सगळ्या डायरेक्टरां मेळून तेणा सांगलें जून आमी हॉल बंद करता म्हणून आमचे पावसान जे डायरेक्टर येता ते बेजार जाले आमी इतले वीक वाजेले ती आज भायर काडटा आनी तुमी हॉल बंद करता काय मागीर ते तालुक्यान आमकां 15 दीस एक्सटेंड केले आतां डायरेक्ट कितें म्हणटाय आतां आमी पावसान इतले कास्ट कितें जाता इतले दीस कितें जाता भायले कोण एक्टरां काडटात तुमी हे वेळा कितें बंद करपा जाय आमचे रवींद्र भवन चेअरमॅन कोण आसा ते म्हणजे आमगे तियात्र दिसांक घालात सगळे थोडे तियात्र दीस म्हणजे तियात्राची जी येताय की आमगे तियात्र जावन आसा आमकां गोंयची शितकोडी आनी हे वेळार तेणें हॉल बंद केला तेंच कितें जातलें आनी मडगांवचो हॉल म्हणून आमगे लोक सारको पीस सारको शास्त्रीन मातसो तो आमगे हॉलार लोक जातलो आनी खंयच्या हॉलार जायना आमगे मेन म्हणटा जंक्शन आमगे रवींद्र भवन ताका लागून आमचे थोडे डायरेक्टर खूब बेजार जाल्ले आसा पावसान येता कित्याक हे वेळार तुमी आमगे तियात्र बंद करता काय म्हणून फाटल्या दिसा खूब केस्तां जाताले आमी ऑलरेडी डायरेक्टर उलयले हे इश्यूवाचेर तर आज आमी सर एमजी बारा बी येयले कित्याक आमचो बेनावली कॉन्स्टिट्युशन काम ताका आमी सपोर्ट करपाक येयले कित्याक आमकां दूख लागली तियात्र दिसा कितें जाता आमी तियात्र करता कदेला सारकें ना सावंड येना एक आमी भितर न्हेसताळ आमकां मॉडर्न आवाज येना सांगता ताका जाल्यार आमकां भितर स्टेज कितें जाता आमी क्लीन रूमान आवाज येना जायते कंप्लेन केले ताका एक वाडे आमचे स्टेजीर व्हडे आहाय ती भितर वयता डायरेक्टर कितें म्हणटा तुमकां होच टायम मेळलो केन्ना केन्ना तुमगेले मोडला विंडो स्पीकर सारके ना सावंड सारके पयलीं आमी खूब कंप्लेन केलें केन्नाचे आतां आमी नाचतात कितें तें जालो मोदें सारकें करता मदें करता वर्स मायट वर्स होच मागीर हां सो तूं म्हणटा ते हे फाटीं गेले ते परत मागीर करूंक जाय सर ताला म्हणपाक लागला कोणें आपल्या 2 महिने दिया कोणें करता म्हणून आतां आमचे पावसान येता ते डायरेक्टर बेजार जाले इतले आमी पावसान तियात्र येता आमचे हाय बजेट आमचे ऑक्टोबराक जाता ते पूण गांवांत चड जाता आनी आतां भायर सरता ती ती मागीर चड ना आनी दुसरे हालीं भशेन घेवन येताय पावसान पावसाचें आमचे सेटींग बी आसता न्ही तशें हॉलांत करताय न्हू ते ताका लागून गांवांत आमी दुसरें आमचे जेन्ना डिस्कशन जालें पळय आतां बंद करपाचें तेन्ना तुमी तुमचो हे मांडून विशय मांडून विशय मांडलो पूण सर लागून आमकां 15 दीस एक्सटेंड दिले मागीर थोडे डायरेक्ट एग्री जाल्ले आतां काल बरी मजा आयकून रवींद्र भवन बंद करता म्हणून ताका लागून आमचे त्या दिसांनी आबूज जाले पण तुमकां ऑप्शन दवरलें म्हणजे वयलो हॉल तो कोता येना तो वयलो हॉल तिंगा कितें हांगा वयर आहा पळय कॉन्फरन्स ते धाकटे हॉल जाता आनी ना ना आनी तियात्र पावसांत तियात्र थिंग चलना तियात्र मिटींग सेटींग बाबा त्याच जायना पिक्चर निमणीची कोंकणी पिक्चर चालू आहा मुगेलें आनी गांव गांवांनी हॉलांनी चलता अकस्मात हांवें न्यूज आयकलो की रवींद्र भवन पाय हॉल बंद आसता आनी आयकलें ते चड म्हयनो वयतलो म्हणून आनी गोवोरमेंटा लागून मागता जाता तितून हें हॉल बेगीन रिपेर करचें आनी आमकां सगळें दित म्हणून कित्याक ह्या हॉलान लोक येता न्ही आमगे कोंकणी मोगी 10 to 4 गांव येता
आनी सरकारान जाता तितूले बेगीन हॉल रिपेर करून आमकां दिया मागणी पब्लीक यूज वी आर मेंबर्स ऑफ द जनरल पब्लिका म्हणा त्रास पण आमकां बात आमकां म्हणल्यार वी आर वी हॅव टू थिएटरा भितर तो आतां थिएटरा भितर वचपाक वचतना भितर मागीर अनसेफ वतले कित्याक अनसेफ अरे मागीर आमी प्रश्न करता तूं भितर वचना म्हणटा डुप्लिकेट जालें मरे बीजेपी काँग्रेस दादा कितें सांगला राम आतां अर्जंट मिटींग म्हाका बी नाका बाबाय वी आर देर फॉर यू नॉट सगळे हे बसून मिटींग करतात सो दॅट इज द रिजन आय वेंट इन सायड टू फर्स्ट ऑफ ऑल टेलिंग की तूं अनसेफ जाग्यार ही सेट होल्ड ऑन वेट वी आर कमिंग सो ते रावले बट यू ऑल सॉ मी दॅट आय वेंट इन सायड आय वाच्ड इन सायड एंड आय स्पोक दे आय रिक्वेस्टेड बाबा ते अनसेफ जाग्यार जेन्ना आतां आयले उलोवपाक सो आमकां जें सांगूंक मेळटा म्हणजे कलक बाबा तो सांगता की अनसेफ जें डिक्लेअर केलां इट इज फॉर पब्लीक तेगे जे मनीस आसले सगळीं जी आमची मेंबर आशिल्ले सगळे एक्झिक्युटीव आशिल्ले जे मिटींग करताले दे आर नॉट पब्लीक फॉर देम इट इज सेफ सो अशें ते म्हणटा आनी ही हॅज आस्क्ड एवरीबडी की थिंग वचपाक सो दुसरो एक म्हणटा तो की ब्लॅक बॉक्स इज नॉट पार्ट ऑफ द ऑडिटोरियम सो दीज आर सम टेक्निकल थिंग्स दॅट ही वॉज डिस्कसिंग important was we were told that he is having a meeting in that place which we have declared as unsafe so that we had come here to see whether that is really happening and it was happening. Second thing what we talked to him was about the entire episode of now आमगेले तियात्रीस्ट रोस्पन आहा बाब आमगेले जुजे इवान्स आहा आमगेलो निमनी चिटाचो डायरेक्टर बाब नाजार आहा आनी तेच भाशेन आमगेलो पिटर रोशन आहा हे सगल्यांगेले हिंगा आज आहाय फॉर द मंथ ऑफ जून तेंगे पयशे घेयलो आहाय तेंगे टिकेट विकलो आहाय तेंगे एडवर्टायजमेंट जालो सो हेजें तो म्हणटा की कितें कॉम्पेन्सेशन करपाचें तें करना वी वील पुट इट अप टू द गव्हर्मेंट वेन द रिक्वेस्ट कम्स सो म्हणजे एक रिक्वेस्ट आहा तेकडे की आमगे तियात्रिस्तांगेलो जो पयसो टिकेटीचो आनी हे सगळें आहा तांकां रिफंड करचो प्लस तांकां एडिशनल पयशे दिवचो कित्याक हे जे तियात्र आतां नेक्स्ट सप्टेंबर देखून हो तियात्र दाखोवपाक मेळना कित्याक तेजे हें गेलो तेज जो फेम आहलो जो चलपा आशिल्लो तो आतां बंद जाला आशिल्लो सो दीज फ्यू थिंग्स वी हॅव डिसायडेड ओवरऑल वी हॅव ओनली टोल्ड हिम दॅट वी हॅव कम हियर फॉर द चेअर कुर्सी आहा म्हूण ते कुर्सीगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इज द कस्टोडियन ऑफ दीस एंटायर प्रिमायसीस रवींद्र भवनाचो कस्टोडियन तो आनी एक इन्स्पेक्शन जावपाक जालें ना आमकां PWD बिल्डिंगान जर तरी केन्ना इन्स्पेक्शन करूं ना जाल्यार 2 वर्सां ताका जालीं तुवें केन्ना PWD कडेन इन्स्पेक्शनाक मागलें तो म्हणटा ना आपण मागना आनी तें आपल्यागे काम न्ही आनी PWD हॅज टू डू इट सो फायनली इट इज ऑल ब्लेमींग ऑफ PWD बिल्डींग PWD आनी द फेलियर इज अ ब्लेम गेम सो फायनली पावस येतलो फर्स्ट वीक ऑफ जून पावस बेगीन आयलो मदें हें डिस्कशन पावसाचें आमी आमदार आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी फॉरवर्ड करता लोकांची कामां मुखार व्हरपाक आनी जें काम आहा वर्क ऑर्डर ती आमी ट्राय करता की ट्राय टू फिनीश इट बिफोर द मंथ ऑफ मे आमी एक डेडलायन करता मे 10 करता मे 15 करता 20 करता बट दॅट वे आय सेड प्लॅनिंग जें आहलें मॅनेजमेंट प्लॅनिंग जें आहलें हें चेअरपर्सना गेलें जालें ना तुगेलें तुगेलें फेल्ड एज अ मॅनेजमेंट of the Ravindra Bhavan because of your failure to coordinate with the PWD. This always happened. He does not agree for that. He said, okay, we will agree to disagree. But at त्या पावसाक अशें जावचें न्हू आनी कितें मोडचें न्हू रवींद्र भवनाक आनी ताका लागून तुवें ह्या वर्सा नोव्हेंबरांतसून चालू करचो प्रोसिजर सो दॅट नथींग एल्स ब्रेक्स इन द नेक्स्ट सो दीस इज वॉट वी हॅव टोल्ड वी डिमांड वी वील टॉक टू द चीफ मिनिस्टर वी वील डिमांड द चीफ मिनिस्टर
अँड रिक्वेस्ट हिम की आमगे तियात्रीस भोवांगे जे तियात्रा पयशे आसात तांकां एडिशनल कॉम्पन्सेशन दिवन म्हाका दिसता तांकां हे तियात्र फूल टिकेटी पयशे एज वेल एज तांकां एडवर्टायजमेंटा पयशे एडवर्टायजमेंट पयशे तो म्हणटा की ती मडगांव काणकोण म्हापसा सगळे एडवर्टायजमेंट बाराबर आसता म्हणून सो ते दिवपा जायना सो आय डोंट नो अशें कित्याक म्हणटा तो बट ही शूड आय थिंक बी फेअर इनफ तांकां जात जाल्यार ते कॉम्पन्सेशन दिवचे आनी आय थिंक वी हॅव टू एकोमोडेट दीज डेट्स इन अ बेटर वे वन्स दीस इज ओपन रवींद्र भवन केन्ना चालू जातलें ही आयडिया म्हाका दिसता कोणाना आनी कितें मोडटलें आनी कितें चालू जातलें हें नोबडी इज देर बट एन इन्वेस्टिगेशन नीड्स टू बी डन into the PWD buildings contractor की कित्याक जालें why this collapse what happened and what does now the scope of work say collapse जालें तें already included हा स्कोपान आनी स्कोपान ना जाल्यार तेजी वर्क ऑर्डर केन्ना येतली तेज टेंडर जातलो वो ते नॉमिनेट जातले वेरियस क्वेश्चन्स आहात so these are all question marks we will also put it out to the government we are going to write a letter as a party we will write it to the chief minister and we will see what the chief minister will say but हें नवें कांय ना हें सरकारा बारा चोयलें जाल्यार हें सदांच तशेंच एक ताज महाल म्हणून ऑलरेडी आमी कला एकेडमी चोयलां कितें कितें जालें तें आनी आजून चलता ती प्रॉब्लम नाव दिस आय स्टार्टेड रवींद्र भवन आनी हें रवींद्र भवनूय आतां एक मिनी ताज महालाचो इन्सिडंट जावचो आमी प्रेडिक्ट करता अशें दिसता सो लेट अस होप दॅट देर इज नो इन्सिडंट लेट अस ओनली प्रे दॅट कोणाकूय एक्सिडंट जायना पुरो हेंगे भाटवडे आनी मुखार कितें जावपा तें पळया जेन्ना हांव भितर उलयलो जेन्ना भितर हांव गेलो ही आस्ट व्हेरी एरोगंटली 2-3 कडेन म्हणलें तूं अशें करून नाका तशें करून नाका सो तेन्ना ताका म्हणलें सो तूं जेन्ना मुगो अशें करून उलयता एक आमदार जावन तूं उबो रावन तुगे वॉयस रेज करून जेन्ना तूं मुगो अशें करून उलयता आनी हांवें जर तर मुगे वॉयस रेज केलो जाल्यार मागीर म्हूण सांगलें तुमी सगळे एकठांय जातले आनी वेन्सीन तुमचे वॉयस रेज केलो कित्याक आमदार न्हू सो आम हें करतलो बट वेन यू ऑल बिहेव लायक दीस देन हू इज सपोज टू बी अकाउंटेबल फॉर दीस तुम्ही पयलीं बिहेव करता अशें करून आनी तुमी बिहेव केलें म्हणटकीर आमी लोकांक कसो दिलें वी आर नॉट नॉमिनेटेड हियर वी आर इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव हें सांगपाक गरज न्हू सो वेन देर बिहेवियर इज लायक दीस कित्याक पयलींच एक इन्सिडंट जालो वी हॅव सीन वॉट इज हॅपन इन द GMC सो हाव मच टायम इट वूड टेक फॉर मी ऑल्सो टू रिटेलिएट बॅक आतां आमी मातशें आमगेलो आवाज घोसान आमगेलो बट यू कॅनॉट गेट अप एंड ट्राय टू टॉक टू कवर अप जेन्ना एक मनीस अशें करून कवर करपाक उबो रावन हॉर्सान उलयता तें देखून एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिवा कडेन सो इट शोज दॅट समवेर देर इज समथींग सम हिडन अजेंडा एंड दॅट हिडन अजेंडा तुमी त्या ब्लॅक बॉक्सान कोत्या म्हणा मेळ्ळें न्हू सो तुमी जर पब्लिकली हें कोताय जाल्यार तुमी हॅव टू मेक इट अनसेफ जाल्यार अनसेफ नॉट टू बी यूज जाल्यार नॉट टू बी यूज एंड नोबडी शूड यूज इट आय थिंक दीस इज वॉट इज द मेसेज आय थिंक लेट अस ऑल मेक शुअर दॅट देर इज नो स्कॅम हॅपनिंग इन द रवींद्र भवन वर्क दॅट इज गोईंग हें स्कॅम ना अशें म्हूण क्लियर मेसेज येवपा जाय दॅट देर इज नो स्कॅम हॅपनिंग आनी इफ देर इज देन वी हॅव टू हॅव एन इन्वेस्टिगेशन कित्याक आमकां डावट आहा की आतां हें वाडपाचें आहा देर इज गोईंग टू बी मोर एंड मोर मनी दॅट इज गोईंग टू गेट पम्प्ड इन ओवर हियर इन द नेम ऑफ ऑल दीस वॉट इज हॅपनिंग एंड रवींद्र भवन लुक्स लायक अ मिस्ट्री ऑफ वेन इट इज गोईंग टू बी ओपन हें डावट आहा क्वेश्चन मार्क वेन इट वील बी ओपन विथ ऑल दीस थिंग्स दॅट इज कमिंग कित्याक एक पार्ट सिलींग पडलें म्हणटरी then the doubt is whether that ceiling repair करपाचें तितलो patch or the whole ceiling has to be done again. So that certification has to be done. The test करपाचें, check करपाचें and someone has to certify it. That only text ceiling करपाचें या full ceiling करपाचें. And full ceiling करतलो जाल्यार म्हाका दिसता it is going to take time for the tender and everything. पण तो म्हाका एरो आतां कोण म्हणटात हांवें जर तुका खरें जाय थंय भितर मिटींग चलतालें आमच्या एक्झिक्युटीव कमिटीची मिटींग चलतालें आय कॅनॉट स्टॉप द मिटींग एंड कम बिकॉज ती कलेक्टर ऑफिसांतल्यान नाल्यार हांच्यान लोक सो आय सेंड इन मेसेज जस्ट बोस कॅबिनान बोस च्या घे ताका सांगल्यार म्हजे सेक्रेटरी कोण आसा पळय च्या दी तांकां बसय पण म्हजो भितर यो सी आतां तो MLA कळ्ळें तांकां आमी शिस्त शिकयतले कळ्ळें दे शूड अंडरस्टँड इवन एनी बरी मिटींग चलता ती जाल्यार ना ना आपूण तुका आयलो तूं खंय तें ब्लॅक बॉक्स अनसेफ केला तर तूं मिटींग कशें घेता म्हणलें आयकून घे पळय थिएटर इज अनसेफ फॉर पब्लीक एंड PWD डिक्लेअर ब्लॅक बॉक्स आमी बंद केला कित्याक ती फॉल सिलींग बेकाळा ते फाल्यां सावंड बिवंड चालू करतकीर कितें पडलें जाल्यार प्रॉब्लेम जावचें न्ही म्हणून बंद केला ब्लॅक बॉक्स इज अनसेफ म्हणून PWDन तुमकां सगळ्यांक ऑर्डर दिल्यार काल व्हेरी क्लियर ती ताका ती वाच पळय ना ना तुमची काळजी तुमचेर पडत म्हणल्यार आमी सगळे आसात एवरीबडी एग्रीड आमी बसया भितर वी आर रेडी आमचे प्रिमायसीस न्ही ती फाल्यां कितें आमकां जाल्यार वी आर रिस्पॉन्सिबल
आमी लोकां खातीर ओपन करना न्ही पब्लिका खातीर आनी ती अनसेफ डिक्लेअर करूं ना तें आयकुपाकूच येना तो आपलेच उलयता सगळ्यो गोश्टी म्हणटा बरें तुका जाय यू आर अ पार्ट ऑफ ऑपोजिशन यू आर सपोज टू ओपोज फॉर एनीथींग गुड हॅपनिंग यू आय एक्सेप्ट बट आय डोंट एक्सेप्ट वॉट यू से मिसबी मॅनेजमेंट करप्शन आनी म्हणजे कितें उलयता काम PWD करता रवींद्र भवन काय करना रवींद्र भवनाचो एक पयशाचो खर्च जायना सो इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथींग गो टू PWD आस्क न्ही ताणें प्रिमायसीस पळोवपा जाय म्हणटा ते पळयतात कंटिन्यू चालू वयल्यान आमी तांकां सांगलें बाबा तुमी इन्स्पेक्ट करात you take out my report when I given to press कि बाबा once the roof is completed we'll ask PWD to certify and as per that they came they stopped and they stopped हातून कितें मिसमॅनेजमेंट जालो बुकींग आमचे पासता ते 3 म्हयन्यान जाता किंवा 2 म्हयन्यान जाता सो दीस ऑल थिंग्स हॅपन अर्लियर दीस इन्सिडंट हॅपन अनएक्सपेक्टेडली नोबडी एक्सपेक्टेड इवन तियात्रीस्ट नॉट एक्सपेक्टेड ना तर वी एक्सपेक्टेड बाबा हे असं जातलें पावस पयलीं आयलो सगळें जातलें म्हणटकीर येवन पयर म्हणलें की आमी 10 तारखेक कंप्लीट वी कंप्लिटेड द वर्क तें कोण पळयना इन टायम वी कंप्लिटेड रुफींग आतां हें दुसरें प्रकरण जालें म्हणटकीर सी दीस इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल आनी PWD इमिजिएटली इशूड द रिपोर्ट पळय आतां आमी इतलें चल्लां आमचें काम बेगीन कशें जातलें ऑलरेडी मिटींग स्टार्ट जाल्यो टू प्रिपेर द एस्टिमेट फॉल सिलींग चेंज करपाचें आहा तें आनी कितें बारीक चेंज आसा तें फाल्यां पळय तियात्रिस्टांची मिटींग आपयल्या बाबा तुमचे आनी कितें ग्रिवन्सीस जर आसा वेगळे रिगार्डींग त्या बाकीच्या हांव काय करपाक बाबा आनी कितें हांगा हेंय प्रोवायड करा करता जाल्यार तांचो तिकेट कावंटरचो प्रॉब्लेम आसा सो हांव म्हणटा बाबा तुमकां 6 कावंटर कितें एकटो मनीस 5 जाणांचे पळयतात 5 काय 10 लोकांचे बाकीचे सुद्दां आनी लोक जाण पळयता ते पयलीं एकटो आशिल्ले ते आतां 3 जाल्या ते आनी करपाक जाय जाल्यार आय वील डिस्कस एनीथींग इज देर वी वील रिफंड देर मनी इफ दे डोंट वॉन्ट तांकां पयर 2 ऑप्शन दिल्ली वीच दे एक्सेप्टेड सेकंड मंथ की आमकां पयली प्रायोरिटी दिया तांचे आमचे पळय कॅन्सल जाल्ले शोज तांचे पयलीं आसले मंडे आशिल्ले मंडे ट्युजडे आशिल्ले सेम थिंग वील रिपीट इफ दे एग्री इफ दे से नो कॅन्सल आमचे तियात्र जाल्यार कॅन्सल आनी पयशे परते व्हरा रिफंड गव्हर्मेंट सगळें अशेंच करता न्ही फाल्यां ते हाका लॉस जालो ताका लॉस जालो कित्याक सी आमी उलयता जाल्यार कितें उलयता न्ही कितें तियात्र कितें एकूच कडेन मडगांव चलता आनी खंयच जायना आय कॅनॉट गीव दॅट एश्युरन्स बाबा पयशे आमी दिवन तांकां कॉम्पेन्सेशन दितले एडाचे ते आमच्या हातून ना तुमी म्हणटा तुमची तियात्र अकॅडमी आसा थंय वचात थंयच्यान ग्रिवन्सीस मांडात यू हॅव युअर ओन अकॅडमी ही फक्त परफॉर्मींग एरिया रवींद्र भवन इज नॉट तियात्र अकॅडमी वेर युअर ऑल द ग्रिवन्सीस वील बी कन्सिडर्ड ऑर डिस्कस ऑर एनीथींग सो तुमी तियात्र अकॅडमी उलया काय प्रॉब्लम हांवें वेन दे आस्क अरे वेदर इट वॉज क्लोज आमी दितात रिजन येस अशें अनएक्सपेक्टेडली लास्ट मिनीट ब्रेक जाल्ले whatever is right we'll tell them we are not scared of anything he has to understand see oppositionacho right to oppose बरोबर पूण we forget one thing आतां सांगलें तूं आमचो MLA गोंयचो MLA न्ही तूं forget about the parties everything you belong to Goa now see opposition ruling आसतलेच but once you are elected and once you are in the assembly you have to be one जाल्यार गोंयचें डेव्हलपमेंट जातलें नाल्यार तुमी तो करता म्हणून हो ओपोज करता फाल्यां हो आयलो म्हणून तो ओपोज करता दीस इज नॉट द थिंग ज्यो खऱ्योच ओपोज करपा सारक्यो गोश्टी आसा त्यो ओपोज करच्यो हें म्हजें मत आहा वी आर ट्रायंग टू डू एज फास्ट एज पॉसिबल तें हांवें फक्त सांगलां की तें काम आमचे कडेन आसता PWD करता PWD एक्झिक्यूट करता टेंडर सगळें तें वी वील बी ओनली वॉच डॉग बाबा काम सारकें करता काय ना कळ्ळें इवन आमी आज प्रपोजल धाडला वी वील ट्राय टू अपॉइंट वन कन्सल्टंट हू हॅज डन अवर गुड स्टेज वर्क आतां आमची स्टेज सगळ्यात बरी जाल्या कळ्ळें तसोच एक ताका कोण तरी ताणें कला अकॅडमीचें पयलींचें काम केलें सामकें पयलीं ताका आमी हाडचो तें पयर ताणें काम सुंदर केलें ताका हाडून बाबा आमी बाबा हें कशें करता थोड्यांक खबर ना अमकें करता अशें करया तशें करया जाता काम म्हणून आतां वी आर सेंडिंग द प्रपोजल टू DSA आमी इतले मुखार पावल्यात वी आर विथ आवर ड्रीम्स कितें एक इन्सिडंट जालो असो म्हणून हें जावपाक गरज ना फाल्यां हांगा तियात्र जाता म्हजे कडेन 2 तरी केसीस आसा तियात्र आशिल्लो तागेर कोणाक तरी हॉस्पिटलांत एडमीट करचो पडलो शो कॅन्सल करता म्हणजे शो 4-5 दीस आसतना आपल्याक एडजस्ट करून दिता पयशे कॅन्सल करनाका आय कन्सिडर दॅट प्रॉब्लम आय कॅन गिव द नेम ऑल्सो फाल्यां आयले जाल्यार तुमी आमी कन्सिडर कित्याक ह्यो अश्यो गोश्टी जातातूच हें केन्ना कितें अशेंच कितें जाल्यार तशेंच कितें जालें तें इतलें तेंप कित्याक केलें ना तितलें तेंप कित्याक केलें सांगून उपयोग ना न्ही कांयच इशू कशें सोल्युशन कितें आहा सी सद्या आमचे कडेन सोल्युशन म्हणजे रिफंड डिपॉझीट अँड गेट द वर्क डन एज फास्ट एज पॉसिबल सो वी स्टार्ट द
ऑडिटर हो तियात्रिस्तांचोच न्ही हो बाकीच्याकूय इफेक्ट जालो न्ही नाटकां कॅन्सल जालें ना लोकांले प्रोग्राम कॅन्सल जाले कळ्ळें सो प्रत्येकाले इश्यू आसा थोड्याले गॅदरिंग थोड्याले तांची एनिवर्सरी आसा कोणाले बूक अशी वेगवेगळे तरेचे कार्यक्रम आसा सगळ्यांचे पयशे रिफंड करतले कोणे बूक केला जाल्यार रिफंड जाल्यार रिफंड व्हरचे जर मुखार रावन करपा जाय मुखार करपा जाय खूब लोकांनी रिफंड मेल्याय बी कळ्ळें सो कोण रिफंड मागता तांकां तुमी दितले दितले कळ्ळें सगळ्यांक दितले कोणाक ना दवर म्हाका फुडली डेट प्रायोरिटीचेर दी जाल्यार आमी ती दितले प्रायोरिटी सी वी आर विथ द तियात्रीज हो चुकीचो समज आनी लोकांचे नाटचे चुकीचे आयकुचे न्ही कळ्ळें प्रत्येकाले कंट्रिब्युशन आसपा जाय हाका रवींद्र भवन चलतलें जाल्यार बरें कळ्ळें आनी वी आर वीथ देट वी आर वीथ एवरीबडी ऑल द पीपल ऑफ सावथ गोवा स्पेशली फ्रॉम सालसेत एंड ऑल द आर्टिस्ट ऑफ सालसेत वी आर वीथ देम एंड वील ट्राय अवर बेस्ट टू गेट बॅक this Ravindra Bhavan back in working condition as soon as possible. ह्या खातीर आमी काम करता इतलेंच आमच्यांनी करपाक ताचे फुडें आमी केन्ना करपाक शकना Given that there is no timeline of when it will be ready, is IFFI guaranteed to be held this year at See, I Ravindra Bhavan? can't tell you anything right now. See, tu sale, IFFI or this or that is not important. Getting work done first, that is important. After that, all this will be done. Let us do that. It is not in my hand. One कोणी फाल्यां सांगलें मनीस जालें काम करपा आयले समजा कितें आयली फाल्यां 7 टायफॉयड जाता आनी ते सगळे बसले घरात वर्क विल बी डील यू कांट से एनीथिंग कॅन एनीबडी गिव दॅट गॅरंटी No, just- once that is completed I can give guarantee it will start but one thing I'll inform everybody 15 days in advance that it is starting